Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va travailler le vocabulaire du policier. D'accord? Donc, qui m'a fait le deuxième semestre, que je à la nouvelle policière. Donc aujourd'hui, on va travailler un peu le vocabulaire ou le lexique, les mots, les عندهم علاقة tout ce qui est policier, d'accord? Donc on commence avec la première case. Qui mène l'enquête? L'enquête هو التحقيق يعني كي مين l'enquête يعني شكون هي la personne اللي واقفة على داك التحقيق. Donc soit il peut être soit un commissaire de police, commissaire راكو عارفين شكون, un policier, un inspecteur هو المفتش, d'accord, un gendarme, un détective هو المحقق, un enfant ou un homme ou une femme, d'accord. l'agresseur يعني هو الشخص اللي كيعتدي, هو اللي كيدير le crime. Par exemple, il peut être soit un bandit يعني رجل عصابة, d'accord, une bande يعني مجموعة, باندي يعني واحد منهم, d'accord. le complice هو كيكون مساعد نتاع شي حد في الجريمة, d'accord, بحال نقولوا شريك نتاعو في الجريمة. l'assassin قاتل. le voleur voler quelque chose يعني voleur سارق. le gangster c'est un nom anglais جاية من gang يعني عصابة, تاهي عندها la même signification تاع le bandit, donc شي شخص اللي شي عصابة, d'accord. on a le suspect هو شخص اللي شاكين فيه, d'accord, يعني مشتبه فيه en arabe. le cambrioleur بحال le voleur كيدير un cambriolage. le meurtrier بحال l'assassin قاتل. le coupable يعني المجرم, coupable يعني هو اللي دار شي حاجة, دار واحد لو كريم. عندنا d'autres personnages اللي يقدروا يكونوا le témoin هو الشاهد. le faux témoin شاهد يعني يمكن غير شاف ولا شي حد قالو mais il est faux, d'accord. le blessé يعني الشخص اللي دار عليه داك le crime. l'avocat المحامي. l'otage هما الرهائن. par exemple des fois واش كيديروا واحد الكامبريولاج ولا براكاج لشي بنك, كيخليو عندهم دي زوتاج باش لا بوليس مني par exemple يجيو كيقولوا معها شحال عندنا نتاع لي زوتاج, وتعطيونا هادي سوا لي زوتاج غادي نمشيو فيها. la victime هي الضحية, d'accord. donc on passe à l'enquête يعني le commissaire ولا le policier ولا le détective باش كيدير une enquête كيعاونوه شي حوايج, d'accord. par exemple عندنا des preuves, des indices هما الدليل يعني دلائل, d'accord. يقدر يكونوا par exemple des empreintes, les empreintes هما البصمات. un plan واحد le plan. une lettre anonyme, vous avez déjà étudié la lettre anonyme يعني qui n'a pas un nom. une lettre écrite mais في التحت ما كاينش لا signature ولا anonyme sans nom. une vérification. un alibi إلا بغينا نقولوا بحال العذر, par exemple par exemple un policier يمشي يهضر مع واحد لا بيرسون يقول له انت par exemple فين كنتي من الساعه فلانيه الساعه فلانيه, غادي مثلا يوريه واحد لو غوسي نتاع واحد المغازان كان فيه, داكوغ, يقول له ها هو الاليبي ديالي, ها هو العذر ديالي, داكوغ, يعني ماشي انا, tu vois. un mensonge, le verbe mentir. un mandat de perquisition. la perquisition هي التفتيش, يعني باغ اكزومبل ملي كيشكو فشي واحد خاصهم يدخلوا للدار ديالو, ولكن ما يدخلوش غير بوحدهم بلا ان موندا دو بيركيزيسيون, يعني واحد الامر, واحد بحال نقولوا تسريح, داكور, اللي يخليك تدخل. دونك لا بيركيزيسيون هي التفتيش. les empreintes digitales, donc بحال empreinte mais elles sont digitales. une empreinte ADN, vous la connaissez. une investigation تحقيق. une arrestation
يعني إلقاء القبض et l'arme de crime يعني سلاح الجريمة. On passe maintenant aux méfaits. Le méfait. Donc, bien sûr, c'est un crime. Un assassinat. Assassinat هو الاغتيال. Un meurtre. القتل. Donc, un hold-up هو anglicisme. معنيتها comment dire سطو مسلح يعني avec une arme. D'accord. Un vol mais avec une arme. بسلاح. Une agression. اعتداء. Un rapt, يعني اختطاف. Un enlèvement, la même chose. Une demande de rançon. Une demande de rançon كتجي مور l'enlèvement. Par exemple, un voleur ou un bandit كياخد الطفل نتاع شي فامي وكيطلب منهم une rançon. يعني فدية. تعطيني الفلوس عاد نعطيك ton enfant. Comme ça. Un braquage. براكاج بحال الكومبريولاج هو السطو وسورتو كيديروه في لي بنك بزاف كيسميوه في لي بنك بزاف فيولونس عنف. عندنا دوطخ ديلي دوطخ كريم بحال لو فول السرقه ان كومبريولاج لا ميم شوز بحال براكاج موناس هو التهديد. On a aussi des verbes qu'on peut utiliser بحال rechercher enquêter جايه من enquête assassiner من assassin enlever enlèvement avouer يعني تقول شي حاجه يعني كنت مخبيها شحال هادي يعني سي با كومون دير ان arabe البوح peut-être يعني كتقول شي حاجه اللي يلا اول مره تقولها داكو avouer soupçonner يعني تشك في شي واحد بحال suspecter témoigner جاي من témoin interroger interrogation. Le policier, quand il arrête un voleur ou un cambrioleur, qui dit l'interrogation, يعني كيسولو. Suspecter بحال soupçonner يشكو. Relater يعني parler. J'aime narration يعني كيهضر. D'accord. Commettre un crime. دير شي جريمة مثلا commettre un crime. Arrêter et incarcérer يعني il le met مثلا dans la prison يعني كيديرو في الحبس كيشدو في الحبس c'est ça.